Shubhodayam. Welcome to the session of the seventh batch of certificate course on Sanatana Dharma conducted by Veda Samskriti Samiti in association with Viswa Yoga Vidyapit. Today we'll be having the Sanskritam class by Akala Hemakant Prabhakar Rao garu. There's a small change. So he is going to take the class today. So we'll proceed with the routine. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sufalam Malayaj Sitalam Sasya Syamalam Mataram Vande Mataram Subrajosna Pulakitayaminim Pullakusumita Drumadala Shobhinim Suhasinim Sumadhura Bhashinim Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Now I request Venkat Narayan garu to do the pradhana, please. Shri Gurubhyo Namaha. Meditation for a minute. Three times Omkar. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्यवतु। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ధన్యవాదాలు వెంకటనారాయణ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ప్రార్థన. నౌ we are just waiting for Prabhakar Rao garu to join. In the meantime, let me inform the class that today we will be having this Sanskritam class by Prabhakar Rao garu instead of the normal class which was the Veda class by Dr. Krishna Murari Tripathi ji. There's a small change. We'll pause the recording to for waiting for